क्लब के मेंबर ये सेमीफाइनल का मैच चल रहा है जिसमें खेल रहे हैं बेनासल FC वर्सेस पूनम FC। हेलो हेलो जहाँ तक फुटबॉल की बात है, हमारे गालोडी क्षेत्र के एक बेहतरीन टूर्नामेंट में से एक ट्रिपल देवली का ऐतिहासिक मैदान। ये टूर्नामेंट जो है 14 फरवरी और 15 फरवरी को खेली जाएगी। और इस वर्ष टीमों की अगर बात करें तो ऐसी टीमें जो हमारे क्षेत्र में बिल्कुल पहली बार कदम रखती है, उस तरह का टीम का आगमन हुआ है। टीमों की थोड़ी सी जानकारी आप सबों को दे दूं। ग्रुप ए के खेल में जो 16 टीमें भाग ले रही हैं, उनमें एक है संयुक्त ब्रदर्स भाटी, RKS राजदोहा, तानिया FC रोहम, परवीन FC कोटका, कनाली FC, ब्लैक शूटर, USA एकेडमी, माहौल बगान रीमड़ा, एक्स कमाईसा, मुरमुर शूटिंग, मोजिन वेस्ट बंगाल, सुनील स्पोर्टिंग, दूसानगर SP, रामू स्पोर्टिंग, काडगढ़ और काशीदी, ये सभी ग्रुप मेंबर हैं। वही ग्रुप बी की अगर बात करी जाए जो कि 15 फरवरी को खेली जाएगी, गांव का रास्ता राजनगर, AYC इंस्टीट्यूट, जादूगढ़ FC, टेरर व्हील्स करंदी, रानीनगर FC, रेवड़ा आसनबनी, गोविंदपुर, बाबू बाबा नौका राजनगर, KM बास्की मेमोरियल, देवगढ़, मुर्मू स्पोर्टिंग राजनगर, जानेगढ़ FC, ड्रैगन FC राजनगर, अंडर 17 माहौल, देसी चांदिल, नारायणगढ़ सरायकला। तो काफी सारे नए टीमों के खेल को हम देख पाएंगे। फिर पहले दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान पर टीम पूरी तरह से पैक हो चुकी है। अब कोई गुंजाइश नहीं कि हम उसमें भाग ले पाए, मगर ये जानकारी थी कि आप सब जरूर फुटबॉल के फैंस हैं, दर्शक हैं, आप जरूर पहुंचे। फिर पहले दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान पर काफी बेहतरीन मैच देखे जाएगी। और वर्तमान में माध्यम देखिए सेमीफाइनल में खेला दो तीसरे दौर मुखोमुखी से खेले प्रतियोगितार द्वितीय सेमीफाइनल खेल गतकाल আমরা প্রথম সেমিফাইনাল খেল দেখেছি। হারাঘাট FC ফুটবল টিম ফাইনালে জায়গা বানিয়েছে। আর এখানে দুটি দল চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে যে আজকে আর সেই মাঝখানে ওনার প্রমোশন আমরা দেখতে পারবো। তো দেখা যায় এই সুযোগ কোন দলটি নিজের নামে করতে পারে, বেনাসল FC কিংবা কোনো স্পোর্টিং। আগামীকাল মনে রাখবেন প্রতিযোগিতার শেষ দিন। স্পোর্টের অনেক ইভেন্ট রাখা হয়েছে ছোট ছোট বাচ্চাদের এবং মা বোনদের জন্য, সাথে সাথে ছোট বাচ্চাদের এবং ভাই বন্ধুদের জন্য অনেকেই ইভেন্ট রাখা হয়েছে। অনেকে দারুণ পুরস্কারও রয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় ভাগ নেওয়ার জন্য সময় অনুরূপ এখানে চলে আসবেন। প্রতিযোগিতার স্পোর্টের যে সময় রাখা হয়েছে 12টা অব্দি প্রতিযোগিতাকে শুরু করা হলো, কেন কি ফুটবলের সময় মতো করবে। এখানে দুটি দল যেইবারে ফাইনালিস্ট টিম আমি বলি সুযোগ হতে পারত, কিন্তু বল চলে গেছে মাঠের বাইরে। হাত বাড়িয়ে সংসদ দিয়েছে রেফারি মহাশয় এবং মাটিতে কর্নার হয়েছে বেনাসলের পক্ষ এবং খেলবদল
কি এই কর্নার 28 নম্বরের গোল নিয়ে আসলে একটি প্রশ্ন চিহ্ন এখানে কর্নার কিন্তু চলে গেছে বল হলুদ কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে রেফারি মার্শাল বল 32 দিনের খেলা আর এইবারে 2023-এর যদি কথা বলা যায় সবই টিম দারুণ রয়েছে কিন্তু প্রতিযোগিতার একটি রুল রয়েছে হারা জিতা ধীরে ধীরে 4টি টিম পুরস্কারের হকদার হয়ে গেছে কিন্তু এই দুই দলের লক্ষ্য রয়েছে 15,000 টাকার সাথে খাসি এবং ট্রফি ছোট ছোট পাশে আক্রমণের চেষ্টা করে এখানে তুফান ছোট্ট করে গোল বাড়ানো হয়েছে সাথে খেলোয়াড় ব্যাক পাস করেছে সব দলের আলাদা আলাদা নীতি অনেকেই দল গতি ভরা ম্যাচ খেলে অনেকেই দল ব্যাক সাইড দিয়ে বল নিয়ে আসে মনে হয় আবার কর্নার দুটি কর্নার ফার্স্ট হাফে মিলে গেছে বেনাসল এফসিকে আর গোলকে হাতে তুলে নিয়েছে গোলরক্ষক টার্গেট ছোট ছোট পাশে আক্রমণে ফিরে আসার চেষ্টা পুনামি স্পোর্টিং রোকার চেষ্টা এখানে যাচ্ছে নম্বর 20 ক্রস বল কিন্তু কোনো সাথে খেলবার নেই যাচ্ছে নম্বর 11 সুযোগ হতে পারে বেনাসলের জন্য ডেঞ্জার জোনে যাতে গোল চলে গেছে আমার বাইরে সাথে খেলোয়াড় রয়েছে সেখানে ছোট ছোট পাশে আক্রমণে ফিরে আসার চেষ্টা বেনাসল এফসি ব্যাক পাস ডিফেন্ডারকে সাজিয়ে বলকে বাড়ানো হয়েছে সাথে খেলোয়াড় রয়েছে কিন্তু তার আগে হ্যান্ডেল দ্বারা বলকে ক্লিয়ার করা হয়েছে পুনামি স্পোর্টিং এর খেলোয়াড় দ্বারা এখানে পুনামি স্পোর্টিং গতি বাড়ানোর চেষ্টা সেখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে বেনাসল এফসির খেলোয়াড় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে দুটি দল পুনামি স্পোর্টিং ক্রস বল আর মনে হয় একটু আঘাত হয়েছে এখানে গোলরক্ষক বেনাসল এফসি টুর্নামেন্টে जो रणनीति बनाई गई थी वो बेकार गई है दोनों ही दलों के लिए दूर से सटीक प्रयास करनी पड़ेगी बड़े बड़े मैचों में हमने देखा है कि दूर से किया गया प्रयास भी कभी कभी सफलता की द्वार खोल देती है अगर सही टारगेट पर रखी जाएगी और यहाँ पर टारगेट से काफी बाहर हुई है बेनासल एफसी के खिलाड़ी के द्वारा तो मौका यहाँ पर मिलना तय है पुनः स्पोर्टिंग के लिए और खेल में जब जब आप गलती करेंगे एक अपॉर्चुनिटी विपक्षी दल को मिल जाती है हालांकि लाभ कुछ ही देर पहले की बेनासल एफसी को जो बेकार गई और यहाँ पर उसी तरह का नजारा एक मिला है पुनः स्पोर्टिंग को
बैक के पास क्रॉस गेंद पर खाते खिलाड़ी नहीं वहां पर। मौका तैयार करती हुई बेनसर एफसी, कहां गेंद डाली जाए सोच विचार करते हुए लखिंदर के लिए गेंद डाली गई है, मगर पूर्ण रक्षक आगे निकल आए यहाँ पर। अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि कई बार ट्राइब्रेकर के माध्यम से भी टीम जीत दर्ज की है। पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ मैदान के चारों ओर। मन में एक चलिए यहाँ पर अच्छा बचाओ, पंच कर गेंद को बाहर निकाला गया है। चलिए समय इजाजत नहीं दे रही है।